Hola mga pasyonerya! Yes! Buhay na naman ang pageant world kaya nagbabalik na naman ang channel na to malamang. Dahil kung walang pageant, zero. Charot! Yes! And for today's video, we are going to react sa ating Sobrang Latina! Putang inang sarap talaga ng babae na to. Hayop ka talaga. Yes! Sobrang Latina. Parang unang tingin pa lang kay Diang at lalabas na agad mga Latin reels. Yes! Hindi ka magbabayi sa mga Latina. So, wala nang patumpik-tumpik pa. We are going to react and to see the performance of our sobrang Latinang Filipinang Dia Mate. Sobrang Latina naman agad ng eksena niyo dyan mga Vabs. Go! Yes! Ayan na! Go! Yes! Sobrang pasabog mo naman dyan, Vabs. Grabe, nasa unahan siya. Sobrang Latina. Grabe naman, Vabs. Grabe, parang reigning queen ng ate. Nasa unahan. Go! Laban yarn. Alright, so I don't know if it is the swimsuit competition. Yan, oo nga, ito na nga. Ganyan kabilis dapat ang pageant. Hindi yung parang kanila lang lahat ng oras. Yes! Go mga babe. It's giving black and white. Doon sa far away. Yes! Alam mo kahit maliit yung stage, grabe. Grabe yung production. Wow! Ang ganda ng team. Color blue. My God, the background, it's giving royal. Wow. Alright, kanina ko pong ina-analyze yung pagbanggit. Saka lang pala babanggitin kapag nakarampa na. Oh my God! Sobrang Latina mo, babe! Sarap talaga ng babae na to. Ayop ka talaga, babe. Suffer. Suffer pretty mo dyan. Wow. Yes, babe. Work it. Pa! Ganon, babe. Parang pag... Charot! Suffer pretty ni Dia. Go. Love it. Alright. Swimsuit ay pagkatapos ng swimsuit competition ay malamang ano susunod? Evening gown. Sobrang dali. Ganun sana dapat ang ibang pageant. Sober. Bilisan nyo kasi. Kagaya nitong Reyna Hispano-Americana. Sober. Nandito lang tayo sa evening gown. Wow. Ang ganda talaga ng background. Grabe. Wow. I love it. Espanya. Disenyador. Ayan na. Malamang kaya na. Bilisan mo nga dyan, babe. Patingin niya ako ng Reyna namin. Oh my God, nasa na? Ayan na. Oh my God. It's gold. Yes, with the long hair. Wow. Wow. Grabe, super pretty mo, Viv. Sobrang Latina talaga niyan, Viv. Wow. Grabe ang makeup ba? Sobrang pangkamon niya, ka. Yes! Suffer. Sobrang Latina mo dyan, Viv. Hindi na para paulanan ka ng sobrang daming salita to, Viv. Wow, the long hair. Oh my God. Very Latina. Okay, so, ito daw ay vote na pupunta tungo sa finals dahil finalista. Alright, announcement na to. Siguro, malamang. Alright, top 12. Paslak ng ate mong Guatemala. Last 4, malamang F, Pilipinas na yan. Last 3. Philip. Last 2, bakla! May stress na lang talaga sa inyo mga babe. Oh my God. Seleksiyonada, ibig sabihin
The selection. Huwag ka nga mag-translate dyan, babe. Yes! Malamang. Dapat ipapasok nyo yan. Hindi nyo dapat liligwakin yan. Dahil masasampal kayo. Wow! Bongga. Super pretty. Ganda niya. Yes. Being Asian here in Latin America is a symbol of unity and collaboration between Asian and Latin America. And I think it's such a Malamang. thing to Puntahan ba naman tayo ni Magellan? Na-discover tuloy. Nagbukas tuloy ng pintuan para masakop tayo ng 333 years. Huwag ka magsalita na hindi mo naman alam, babe. Pero hindi, yun. Yun yung naging way. Oh my goodness gracious, ha? Bongga! Pasok na tayo mga babe. Alright, top 7 agad. My God, last 2. Ano mo, ang ganda din siguro kung marunong mag Latin ang ating representative. Marunong naman. Oh my God, last 1. Ala! Diyos ko dahi. Oh my goodness, Diyos ko dahi. Maganda siguro kung bongga rin dire-diretso ng salita ng Latin, no? Bongga, love it. Bakula, si Polonia, Inglesera. God. Dios po! Bueno, continuamos. Queda una pregunta. La próxima seleccionada para el top 7 es... Oh my God, last 1. Parang hindi kasama ang Bolivia, hindi pa natatawag. Filipinas. Ay! Pasok sa mga ate! Let's go! Sobrang Latina, grabe. Felicidades. Su pregunta es del doctor Javier Pacheco y nuevamente el traductor. Por favor, doctor Javier Pacheco, lo escuchamos. Buenas noches. ¿Qué valor consideras que es fundamental para construir una sociedad más justa y cómo lo aplicas en tu vida? Basta may fundamental What yan. value do you think is the most important to create a fair society? And how do you think this is important? Muy buenas noches, Bolivia. Estoy muy feliz de estar aquí. I think the one most important value that we should have is kindness. Pienso que el valor más importante que tenemos que tener es la amabilidad. And my experience here in Bolivia, Latinos have shown me so much kindness and so much love, even though racially I am not Latino. Y en mi experiencia aquí en Bolivia, los latinos me han demostrado una amabilidad, incluso cuando yo no soy de acá y provengo de tan lejos. And the most beautiful thing I've noticed is that even though we don't speak the same language, we share the same culture, same heart, and same faith in God. Y incluso, aunque no compartamos el mismo idioma, compartimos la misma cultura, el mismo corazón. And I hope this shows to everybody that if we use kindness and that we can show that we are all the same, we can create a better world and a better society for us all. Y realmente espero que con esto podamos demostrar hacia el mundo de que es un mejor lugar y todos tenemos un gran corazón. Muchas gracias. Yes! Y Filipinas. Muchísimas gracias al traductor también. Y con esto tenemos al Grabe. Así de placer Oh my compartir goodness con gracious. magno evento Pasabog! Parang to third runner up kasi may letter T. Ano yun? Ano to? Award ba? Award sila lahat. Di ba? 3, 2, 1. Hindi. Mali ka. Hindi ka marunong magbilang, babe. 7, 6, 5. Fifth runner up to. 4, third, second, first. Ganun. Pero parang oo nga. Nakakita ko. Eh, na segunda. O, 2 yun. Oo nga. Ano ibig sabihin yung isa walang place? Grabe naman. Hulaan na lang talaga ang mga ibig sabihin. Tingin niya ako ng sash. O, second nga, oh. Segunda eh. O, second. Latina ako, di ba? Charot! al momento más esperado de esta noche. Vamos con la primer finalista. Es Okay, hindi ko masyado naisip yun kung ano ibig sabihin nun. Oh my God! Colombia. Colombia. Ah, tama!
my God! Ayan na, hawak kamay na ang Reyna. Diyos ko, Inday Garutay. Go! Oh my God! Bilis nga, bilisan mo nga ibigay ang sash na yan, babe. Oh my God, it's Dia! Parang kinuha lang ang corona. Charot! Huwag kang asumera, ha? Ano to? Okay. Malamang, kanina nga segunda, di malamang first yung sunod. Llegamos al momento más esperado y vamos a nombrar a nuestra reina hispanoamericana. Okay. Y nuestra reina hispanoamericana 2025 es Ayan na. Yes! Filipinos! Reina Hispanoamericana 2025 es Filipinos! Miss Philippines. Ay! Siya nga! Super pretty! Go, Waves! Dodge that ground! Kunin mo na agad, babe. Bilisan mo nga yan. Wow! Wow! muchas felicidades. Diamante Miss Filipinas. A nombre de Promociones Gloria, reúno de Wow! She is our Reina Hispanoamericana 2025. Diamante from the Philippines! Wow! Filipinas. Polonia. Walk, girl, walk! Brasil, Colombia, Paraguay, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador y otros países a través de nuestra señal. Muchas gracias a los seguidores de Wow. nuestras redes sociales. Para pumunta lang siya dyan para kunin yung crown. Ano ba yan? Juliana Barrientos, y que todos tengan una Ang friendly ni Venezuela, oh. Lagot. Hinablot agad ang kamay. Gusto kunin ang crown. Tiyara. Ganda.